السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو میں آج آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوا ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت موضوع لے کے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اور کبھی کبھی یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جس کے خدا کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، کان ٹوٹ گیا ہو، وہ خدا کی تبدیلی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا خدا لے لے اور لنگڑا خدا میری ٹوکری میں رکھ دے۔ تو والد جو آمدنی کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے خدا فروشی، خدا بیچنا، تو وہ حیران ہوتے کہ ٹوکری میں تو اچھے اچھے خدا رکھے تھے، یہ لنگڑے کہاں سے لایا؟ یہ ابا جان لوگوں نے بدل لیے، میں نے منع نہیں کیا۔ ان نے کہا معاملہ بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، کہیں ابراہیم تو وہابی تو نہیں بن جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی شرک سے بیزار تھے، نفرت کرتے تھے۔ جوانی آئی، تبلیغ کی، اللہ اکبر۔ حکم ہے کہ پہلے اپنے کو تبلیغ کرے۔ ہمارے یہاں پٹھا معاملہ ہے، اپنوں کو کچھ کہتے نہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کو سامنے بٹھا کر فرمانے لگے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ابا جان ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ دیکھے، نہ سنے، نہ نقصان نفع کے مالک ہے۔ یا ابت لم تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ اے میرے ابا جان دلیل سے بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، مان جاؤ، ایک خدا کے ماننے والے بن جاؤ۔ اس کا ثانی کوئی نہیں، ساجی کوئی نہیں، اس کی ذات تو یہ ہے اللہ الصمد۔ ابراہیم علیہ السلام کا ابا سنتا رہا، اخیر میں آ کر کے کہنے لگا تیری تقریر ختم نہ ہوگی، میں سمجھ گیا ہوں کہ تو میرے مذہب کا نہیں، تو میرے مزاج کا نہیں، صرف انکار کر دیتے ہیں۔ آج کل نالائق اولاد کو لوگ جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، مکان سے محروم کر دیتے ہیں، دکان سے محروم کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات اتنی کڑوی لگی، صرف گھر سے نکالا نہیں، صرف محروم نہیں کیا، بلکہ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اور چپ کر جا، نکل جا میرے گھر سے، میرے سامنے سے، ایسے پتھر ماروں گا، مار مار کے تیری جان ختم کر دوں گا۔ وہ ابا ابا کہہ کر کے تبلیغ کر رہی ہے، یہ پتھروں کی بارش کرنے کو تیار کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے قوم میں ہمدرد کون ہوگا، برادری میں ہمدرد کون ہوگا، ملک میں میرا کون بنے گا جب ابا جان کا یہ حال ہے۔ بس یوں کہہ کر چل دیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جان لو پھر آخری سلام لو، رخصت ہو رہا ہوں۔ میرے باپ میرے والد بزرگواروں، اللہ کی حضور میں بے شک نبی ہوں، خلیل اللہ ہوں، پر رب کے دروازے کا تو میں بھی فقیر ہوں۔ میں اپنے مولا کی حضور میں آپ کے لیے ہمیشہ جھولی پھیلاتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے، شہرت ہوئی، باپ نے بیٹے کو نکال دیا۔ کس وجہ سے نکال دیا؟ کہ وہ دوسرے خداؤں کو نہیں مانتا، پکڑو جان بچا کر جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، چیخا تیار کر لی گئی۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ 1.25 لاکھ من لکڑیاں جمع کر لی، من دو من سے غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ جانتے تو وہ بھی تھے کہ آدمی تو 10 سیر لکڑیوں میں بھی جل سکتا ہے، لیکن کہنے لگے اس کا جرم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مجرم ہے یہ کہ اس کو جلانے کے لیے 1.25 لاکھ من لکڑیاں درکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چیخا
चरखा में डालने के लिए पंगूड़ा मंगा लिया गया, आग सुलगा दी गई, शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, खलीलुल्लाह देख रहे हैं, बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये यकीन सिर्फ पैगंबर को हासिल हो सकता है और किसी को नहीं। हवा चलाने वाला फरिश्ता है खलीलुल्लाह, अगर हुक्म दो तो ऐसी हवा चलाऊं ये सारी आग हवा में उड़ जाए। कुर्बान जाऊं। फरमाया कि आप फरिश्ते हैं कि जी हाँ। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि नहीं, मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ। फरमाया मैं खुद उस मालिक के हुक्म का मुंतजिर हूँ। मेरे इस हाल का मेरे अल्लाह को इल्म है कि हाँ इल्म है कि फिर रब्बे जलील जाने खलील जाने बीच में से हट जाओ। दूसरा फरिश्ता आता है, ऐसी बारिश बरसाऊं सारी चीखा की आग को बुझा कर रख दो, आप हुक्म दे। फरमाया मेरे अल्लाह को मेरा हाल मालूम है कि हाँ मालूम है कि फिर दरमियान से हट जाओ, खुदा जाने और मैं जाने, जो वो चाहेगा सो हो जाएगा। लंबे चौड़े वाकयात कुरान मजीद ने इरशाद फरमाए और तमाम जुमले एक एक कलमा मसलिहतों से खाली नहीं। कुरान करीम हम लोगों को किससे कहानी तो नहीं सुनाता। भड़क रही आग, शोले भड़क रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे अंदर फेंका, उधर से आवाज आई, कुलना या नारुकूनी, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग ठंडी हो जा और वो भी सलामती के साथ मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चीखा से बचे, उधर से वालिद ने निकाल दिया, अपनी घरवाली को लेकर हिजरत का इरादा कर लिया। इस मुल्क में रहकर क्या करूंगा जहां बात करने वाले को जलाया जाता हो, जहां दीन की बात करने वाले को, अल्लाह की तौहीद की बात करने वाले को घर से निकाल दिया जाता हो, पत्थरों की बारिश की जाती हो। मुल्क से निकले, मिस्र के इलाके से गुजर हो रहा है। मिस्र का बादशाह बड़ा बदमाश है, जिस हसीन औरत का उसे पता चल जाए उसे गिरफ्तार करके मंगवा लेता है। मुखबरों ने इत्तला दे दी तेरी हुकूमत से बड़ी हसीना जमीला एक औरत गुजर रही है, बड़ी खूबसूरत है, फौरन गिरफ्तारी के लिए आदमी भेज दिए। हजरत सारा को गिरफ्तार करके ले चले। सारा आगे आगे गिरफ्तार होकर जा रही है, हजरत खलीलुल्लाह पीछे पीछे है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, सारा ये क्या बनी, ईमान बचा के निकले थे, आबरू पे डाके पड़ गए। हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कितना ऊंचा ईमान है। फरमाने लगी है मेरे खलील, मेरा यह अकीदा है कि मैं दुआ करूं आप आमीन कहे, मालिक कायनात जरूर सुनेंगे। दोनों में जुदाई भी हो रही है। हजरत सारा ने झोली फैला दी, लाई मेरी आबरू, खलीलुल्लाह की आबरू और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आबरू, तेरी आबरू। हजरत सारा को गिरफ्तार करके महल में लाया गया। बादशाह वक्त ने बुराई का इरादा किया। हजरत सारा फरमाने लगी, और जालिम मुझे 2 रकात नमाज की इजाजत अता फरमा, मुझे 2 रकात नमाज की इजाजत हो। यहाँ से पता चला कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने तमाम औरतों को ये सबक पढ़ाया, अगर कोई जालिम कमीना डाकू बदमाश किसी की इज्जत पे हमला करने लगे तो रब को याद करो, और सूरत यह है कि नमाज की नीयत बांध कर मौला से अपनी इज्जत की हिफाजत का सवाल करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घरवाली ने अभी नमाज का सलाम नहीं फेरा, बादशाह वक्त की जान में दर्द हुआ, तड़पने लगा। इस कदर बेचैन और बेकरार हुआ, हैरान है कि क्या बनी। कहने लगा, ऐ माई दुआ कर दे, मैं समझ गया हूँ तू औरत नहीं बल्कि कोई देवी है, तेरी वजह से ये मुझ पे आफत आ पड़ी, दुआ कर दे मैं ठीक हो जाऊं, मैं तुझे कुछ ना कहूंगा। कितना करीमाना खानदान है पैगंबर का। हजरत सारा देख चुकी, गिरफ्तार होकर के आई और अल्लाह की हुजूर में फिर झोली फैला दी, मौला ये इकरार करता है कि बुराई का इरादा न करेगा तो इस पे करम फरमा दे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम की दुआ मंजूर हो गई, फौरन खैर आ गई, तंदुरुस्त हो गया। फिर बुराई का इरादा किया। हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर झोली फैलाकर दुआ मांगी, इलाही या जालिम तो फिर बुरा इरादा करता है। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। हजरत सारा दुआ फरमाती गई और ये बुराई का इरादा करता रहा। और खुदा की कुदरत को खुदा जाने,
حضرت سارا جب یہاں سے گزر رہی ہے اس نے منگوایا گرفتار کر کے حضرت سارا کی عزت کو برباد کرنے کے لیے، اور مولا کریم کو یوں منظور ہے سارا ادھر آؤ، اس بادشاہ کے پاس ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، ابھی معصوم ہے، جوان ہو جائے گی، خدا جانے کس کس کے ہاتھ پڑیں گے، تم پیغمبر کا گھرانہ ہو، اسی وقت اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ کہنے لگا حضرت سارا کو کہ چلی جا، تو عورت نہیں، تو کوئی بلا ہے، اور تیری خدمت کے لیے میں تجھے یہ باندھی دیتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ کو صاف کر دیا، پکڑا تھا آبرو برباد کرنے کے لیے، خدمت گزار دے کر کے بھیجا، بے نیاز جو ہوا حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے آئی، ابراہیم علیہ السلام سے نکاح فرما دیا، سیانی ہوئی، جوان ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑھیپے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً آزمائش آئی، اور آزمائش کیا آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے کہ جب سرکاری عمارتوں کے سنگ بنیاد رکھے جاتے ہیں، وزیر اعظم آتا ہے، صدر آیا کرتا ہے، گورنر آیا کرتا ہے، اب چونکہ بنیاد رکھنی ہے بیت اللہ کی اور آمد ہے رسول اللہ کی، اس لیے آج وزیروں کی ضرورت نہیں، آج گورنروں کی کوئی محتاجی نہیں، آج صدر کی ضرورت نہیں، آج امیروں سفیروں کی کوئی ضرورت نہیں، آج معصوم بچہ ہاجرہ کا آئے گا، ذبیح اللہ ہوگا، اور اس کی نرم و نازک ایڑیوں کی رگڑ سے میں بیت اللہ کی بنیاد رکھوانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ گود میں لیے ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لق و دق میدان، صحرا، سینکڑوں میل میں کوئی آبادی نہیں، نہ چشمہ، نہ کنواں، نہ نہر، نہ پانی، نہ باغ، نہ بہار، کوئی شے نہیں وہاں، چٹیل میدان۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں زمزم کا کنواں ہے، حضرت ہاجرہ کو یہاں بٹھا کے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں اور تھوڑا سا پانی ہے، وہ پلے ہے، اور یہاں بٹھا کے ماں نے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے ہے، پیار کر رہی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، آدمی نہیں، پرندہ نہیں، چرندہ نہیں، شے کوئی نہیں دنیا کی، اور بغیر کچھ بتائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام یوں ہی چل دیے۔ حضرت ہاجرہ سمجھی کسی ضرورت سے گئے ہوتے، جب کافی دور جا نکلے تو حضرت ہاجرہ نے کھڑے ہو کر آواز دی، اے خلیل، مجھے اس میدان میں چھوڑ کر کہاں چلے، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہ مڑ کے دیکھا اور نہ دیکھنے کی اجازت تھی، اگر مڑ کے دیکھا تو حضرت ہاجرہ کو کچھ بتانا پڑے گا، اگر ہاجرہ کو پہلے بتا دیا جائے کہ تیری ساتھ یوں ہوگا، پھر امتحان کیا، پھر تو ڈرامہ بن جائے گا، پھر آزمائش کیا ہوئی، پھر امتحان کیا ہوا۔ اور اگلی بات، ابراہیم علیہ السلام بتا بھی کیسے تھے، خود انہیں بھی علم نہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم ہو کہ میں یہاں چھوڑوں گا، یہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوگا، پھر خلیل اللہ کا کیا کمال ہے، اگر ہم جیسے کو یوں حکم ہو جائے کہ بھئی 1-2 دن کی پریشانی آئے گی، پھر یوں ہوگا، یہ تو کام ہم بھی کر دیں گے۔ معیار نبوت کو لوگ نہیں جانتے۔ کمال تو یہ ہے کہ کچھ بھی پتہ نہ ہو اور اس وحدہ لا شریک کی آواز پہ، اس کے حکم پہ ایسا یقین کرے گویا میری آنکھوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ نعرہ تکبیر۔ ابراہیم علیہ السلام چلے ہی جا رہے ہیں، مڑ کے دیکھتے نہیں۔ حضرت ہاجرہ حیران ہے، میں عورت ذات، گود میں بچہ، یہ میدان، یہ صحرا، بات کیا ہے؟ عرب کی عورت تھی، دوڑ لگائی، دوڑی دوڑی قریب آئی، ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ بولتے نہیں، بولنے کی اجازت نہیں۔ سامنے آئی، برابر چلی، پیچھے چلتی رہی، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ خلیل اللہ، میرا جرم بتاؤ، معافی چاہوں گی، میرا قصور بتاؤ، اس لیے مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں، حیران ہے حضرت ہاجرہ، پیغمبر، نبی، خلیل اللہ، اور یہ میدان اور یہ بچہ اور میں عورت، اور جواب نہیں۔ فوراً سمجھ گئی کہ ان کا کنیکشن تو کہیں اور ہوتا ہے، خود ہی کہہ اٹھی کہ خلیل اللہ، کہیں اس مالک کے کائنات کا یوں حکم تو نہیں،
तो यूं जरा सा सर हिलाया यूं कि हाँ, जुबान से नहीं। अब यूं नहीं, हजरत हाजरा ने कहा कि अच्छा हुक्म उसका तो पूरा कर रहे हो, फिर बताओ सूरत क्या बनेगी? मैं औरत जात हूं, ये मैदान है, बात क्या है? कुर्बान जाऊं हाजरा तेरे ईमान पे, सर का इशारा देखती, फिर यूं ना पूछा तुम कहाँ जाओगे, फिर कब आओगे, क्या बनेगी? जिस जगह पे पहले हजरत हाजरा को बिठाया था, दौड़ी दौड़ी इस तरह पे वहीं जा बैठी, गोया के कदमों के निशानों को पहचान गई थी और मंजिल मकसूद को भी पहचान गई थी और मानने लगी फिर जाइए, बेशक आप तशरीफ ले जा सकते हैं, जिसका हुक्म है वही मालिक कायनात मेरी खबर लेगा। सुभान अल्लाह, बैठ गए अल्लाह का नाम। कोई राह गुजर नहीं, आने जाने वाला नहीं, कुछ भी तो नहीं। चंद खजूरें थी वो खत्म हुई, रात आती है, दिन आता है, चला जाता है, कोई भी तो नहीं। पानी खत्म हुआ, खजूरें खत्म हुई, भूख लगी, प्यास लगी, छातियों से दूध उतरना बंद हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की भूख और प्यास की वजह से जुबान बाहर निकल आई। आखिर हाजरा मां थी, तड़प उठी, 2 पत्थर खड़े किए, 2 पत्थर खड़े किए, एक पत्थर ऊपर रखा, छांव का इंतजाम हो रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम उसकी छांव में साए में लिटाकर और 2 पहाड़ियों के बीच में से चक्कर लगा रही हैं, कभी सफा पे चढ़ती हैं, कभी मरवा पे चढ़ती हैं, कभी सफा पे, कभी मरवा पे, चक्कर लग रहा है और मालिक के कायनात बगौर देख रहे हैं। और फरमाया हाजरा, ये तेरी दौड़ आज हमें इतनी पसंद आई कि क़यामत तक का आने वाला हाजी जब तक तेरी चाल चल के न दिखलाए हज के हाजी कहलाने का हकदार नहीं। जब चढ़ी सफा पे, कानों में कुछ आवाज सी आई तो रो के कहने लगी, जब मेरा बच्चा चल बसेगा तो मैं क्या करूंगी? मैंने आवाज सुनी है, मेरी इमदाद कर। लौट के आई, क्या देखती है? नरमो नाजुक एड़ियां जो बच्चे ने भूख और प्यास की वजह से जमीन में रगड़ी। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पानी का चश्मा जारी है। आ बैठी और चारों तरफ मिट्टी का किनारा बनाने लगी। जम जम जम, ठहर जा ठहर जा, रुक जा, मस्कीज़ा भर लिया, खुद भी पिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर है कि यहाँ पे बैतुल्लाह तामीर कराना है, इसलिए आज इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्म नाजुक एड़ियों से या इसकी बुनियाद रखी गई, संगे बुनियाद रखवाया गया। और उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छोड़ कर गए हैं तो बतकाता है बशरियत पहाड़ की आड़ में होकर सजदा शुक्र बजा लाए, इलाही ये घरवाली और ये बच्चा तेरे हवाले है, मौला मुझे सब्र शुक्र की भी तौफीक तू ही अता फरमाएगा। सजदा फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सियाने हुए, मिले जुले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म लेके आए, पास रहे। हजरत हाजरा की दौड़ और रफ्तार चाल अल्लाह को पसंद आई। हर हाजी को हुक्म दे दिया गया। अभी थोड़ी सी उम्र हुई, 9 उम्री का जमाना है, जिस जमाने में बच्चे की अजीब हालत होती है। 9वीं जिलहिज्जा को, 7वीं जिलहिज्जा को हुक्म हुआ खाम में क्या मेरे इब्राहीम मेरी राह में कुछ कुर्बानी करो। सुबह उठे 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर आवाज आई मेरी राह में कुर्बानी करो, फिर 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर हुक्म मिला इब्राहीम मैं तो उसकी कुर्बानी मांगता हूं जो दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हो। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांग रहे हैं। बैतुल्लाह बनने से पहले कितनी कुर्बानियां हैं और ये कुर्बानी पे कुर्बानी, ये मंजन पे मंजन क्यों चल रहा है? इसलिए कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी पुश्त से लाना है और वहां पे मैंने ताजे नबूवत उड़ाकर बस इस सिलसिले को खत्म कर देना है। इतनी मजारी हो, इतना सब्र शुक्र आ जाए कि कितनी बीमार पड़े, काली कमली वाला किसी मसले में तो किसी तरह से भी ना घबराए। नारे तकबीर। थोड़ी सी उम्र है,
समझ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत हाजरा से कहने लगे नुहा दो, दुआ दो, कपड़े उम्दा पहना दो, बेहतरीन दोस्त को मिला के लाऊंगा आज अपने बेटे को। लगा अच्छा। माँ ने बेटे को तैयार किया, नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई, बच्चे को बाप के साथ कर दिया। चुपके से बगल में रस्सी और छुरी भी दबा ली। जब थोड़ी सी दूर गए, अब शैतान तो पुराना पापी है, उसने सोचा ये तो काम आगे बढ़ेगा और अगर ये काम चल पड़ा तो क़यामत तक के लोगों में एक बात पड़ जाएगी, बुनियाद पड़ेगी। उसने सोचा कि सबसे पहला हथियार औरत पे चलाओ। औरत कुदरती तौर पर कुछ जरा नासमझ होती है, नाकिसुल अकल होती है, यहां दौड़ लगाओ, लगेगा जरूर। आजकल भी जो लोग और अकीदा खराब करने के दरपे होते हैं वो मर्दों से बात कम करते हैं, औरतों पे ज्यादा धक्का मारते हैं। किसी को कहा कि तुझ पे जादू कर दिया, किसी को कहा तुझ पे फलानी ने टोटका कर दिया। आखिरकार जब तक घर घर में लड़ाई ना हो तो खाता नहीं चलता। हमारे यहाँ, मैं शहर से जरा बाहर रहता हूँ, शहरी आदमी नहीं हूँ, मैं देहाती हूँ, आप लोग शहरी हैं माशाअल्लाह, समझदार लोग। कई साल की बात है, एक आदमी आया और औरतों में ये खबर फैला दी कि मैं 10 के नोट का 100 का नोट बना दूं। जिस औरत के पल्ले नहीं था पड़ोसन से उधारा मांग के लाई, जरा देना 10 का नोट, मैं भी 100 का बनवा लूं। उसने 2-1,000 रुपए 2-3,000 रुपए इकट्ठे करके कहने लगा तमाम की तमाम आंखें बंद कर लो, अभी बनते हैं, और जब तक मैं ना बोलूं जिसने आंख बीच में खोल दी उसका नोट 10 का रहेगा, राख बन जाएगी। इन्होंने आंख बंद कर ली, बस वो इंशाअल्लाह तशरीफ ले गए। सबसे पहला गांव हजरत हाजरा पे चला। कहने लगा कहाँ है वो तेरा बच्चा इस्माइल? के वालिद के साथ गया। क्यों ले गए, कहाँ गए? कि वो अपने दोस्त को मिलाने के लिए ले गए। हमने कहा दोस्त को नहीं, क्या और ज़िबा करने गए, बगल में छुरी रस्सी थी। उसने कहा कमबख्त, कभी किसी ने आज तक किसी बाप ने भी अपने बच्चे को ज़िबा किया? बुढ़ेपे की औलाद। और ये आपसे मैं सवाल करूं तो जवाब नहीं दे सकते, उसके हुस्न और जमाल का क्या क्या कैफियत होगी जिसकी पेशानी में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नबूवत जगमगा रही होगी। उस पेशानी की खूबसूरत होने की क्या इंतहा होगी? कितना हसीन होगा वो चेहरा जिसकी पुष्ट से सरकारे मदीना तशरीफ ला है। उन्होंने कहा ऐसा बच्चा शक्ल का, बेहतरीन तबीयत का, ऐसा नहीं हो सकता। कमाल तो ये है कि शैतान भी कभी कभी सच बोल देता है, पर पाकिस्तानी मुसलमान कभी भी नहीं बोलता। सच बोलने पे मजबूर हुआ और कहने लगा हाजरा इब्राहिम मजबूर है। मैंने कहा क्या मजबूरी आ गई जो बेटे को ज़िबा कर रहा है? कि खुदा का हुक्म है। मैंने कहा अच्छा खुदा का हुक्म है? कि हाँ। वो रोने लगी। शैतान समझा बन जा मेरा का, लग गया तो रो रही है। शैतान कहने लगा हाजरा रो क्यों रही हो? कि इसलिए रो रही हूँ, अकेले क्यों गए, मुझे भी साथ ले चलते, छुरी की एक आध रगड़ मैं भी लगाती। वो तो एक इस्माइल है, हजारों इस्माइल हो और मालिक कायनात का हुक्म हो, अपने हाथों से मैं ज़िबा करती। खलीलुल्लाह और में क्यों ले गए, पर्दे में क्यों ले गए? मेरे सामने ज़िबा करते, मैं खुद ज़िबा कर देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दो जहान के डाकू मेरा ईमान लूटने आया है। हफीज कहता कि यूं कहने लगी बस कर लाइन, बस कर लाइन अपनी कालो कील भी, और मैं भी तैयार हूँ और मेरा इस्माइल भी। हजारों इस्माइलों में सबको कुर्बान कर सकती हूँ। हजरत हाजरा ने उठाकर कंकरियां मारी शैतान को। अल्लाह पाक को ये अदा भी पसंद आई। हाजरा जब तक हर आने वाला हाजी यहाँ खड़े होकर तेरी तरह से कंकरी नहीं मारेगा, हाजी कहलाने का हकदार नहीं। आखिरकार शैतान ने सोचा चलो अब आगे चलकर दौड़ लगाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा बुढ़ेपे की औलाद है, यूं कुर्बानी नहीं दिया करते, और सदका कर दो और खैरात कर दो। आज तक दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं किसी बाप ने अपने बेटे को ज़िबा किया हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, समझ गए शैतान है। इन्होंने भी यहाँ पे कंकरियां मारी। हुक्म हुआ जहाँ मेरे खलीलुल्लाह ने कंकरियां मारी, हर हाजी को यहाँ पे कंकरियां मारनी पड़ेंगी।
آخری دو لگانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا, سر پہ ہاتھ پھیرا, پیار کیا. بچہ کچھ رونا دھونا شروع کر دے. کیوں, کیا بات ہے؟ ارے تیرا ابا تجھے ذبح کرے گا. کیوں ذبح کرے گا؟ کبھی کسی باپ نے آج تک کسی بیٹی کو ذبح کیا تو نہیں. کہنے لگا خدا کا حکم جو ہے, معصوم بچے نے بھی اٹھا کر کنکریاں ماری. اور ظالم ڈاکو شیطان تو کہاں سے آیا؟ میرا کہاں نصیبہ, حکم خدا کا ہو, ہاتھ نبی کا ہو, ذبح میں ہوں. انہوں نے بھی کنکریاں ماری. ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ بچہ ہونہار چل رہا ہے. نعرے ابراہیم پہ آ پہنچے. ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے, سامنے اپنے بیٹے کو بٹھا لیا. چھری رسی چھپائی ہوئی ہے, دکھائی نہیں. سوچنے لگے نبی کی اولاد ہے, سوال تو کر کے دیکھوں اس کی کیا مرضی ہے, اس کی کیا منشا ہے, یہ کیا جواب دیتا ہے. خدا بندے ذوالجلال کو باپ بیٹے کی گفتگو پہ, خلیل اللہ ذبیح اللہ کی گفتگو پہ پیار آیا, قرآن مجید میں نقل کر دیا. ابراہیم علیہ السلام بالکل گھبراہٹ نہیں, کسی قسم کی پریشانی نہیں, اور حالت یہ بنی ہوئی ہے. فرمایا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر, پے تعمیر چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. سامنے بٹھایا اپنے بیٹے کو اور آواز دی, یا بنیا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى بالمنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے, میں نے ایک خواب دیکھا ہے, میں اللہ کے نام پہ تجھے ذبح کرتا ہوں. پہاڑی پر سے دی آواز, اسماعیل ڈرا. خدائے پاک یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. اور آگے بڑھ کر کے فرمایا, اے میرے ابا جان, میں جانتا ہوں میں اکلوتا بیٹا ہوں, میں پیارا بیٹا ہوں. آپ میرے والد بزرگوار ہے, پدری شفقت موجود ہے. جب آپ مجھے ذبح کریں گے کئی حالات بگڑ نہ جائے, آپ کو ترس نہ آ جائے, میں ایک ترکیب بتاتا ہوں, اور وہ یہ, میرے ہاتھ کو رسی میں باندھ دو تاکہ خدا کی راہ میں ذبح ہوتے وقت میں حرکت نہ کرنے پاؤں. قربانی اس کی راہ میں ہو, حرکت میں کروں, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ رائے پسند آئی اور فرمایا کہ مجھے اونٹا کر کے لٹا لینا, نہ باپ بیٹے کی نگاہیں ملے, نہ شفقت جوش میں آئے. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر کے نہیں ڈالنا پڑا, رسی میں کھینچ کر کے نہیں لانا پڑا. جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا جب بجان اب تیار ہے, حالت یہ ہوئے اب ہر طرح تیار, دونوں باپ اور بیٹا. چھری اس نے سنبھالی تو یہ جٹ قدموں میں آ لیٹا. خود بخود قدموں میں اسماعیل علیہ السلام آ لیٹے, نیچے کو منہ کر لیا. گدی کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی شروع کر دی, اور حالت یہ ہے پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا. چھری پتھر پہ رگڑی, ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. چھری چلا رہے ہیں, چلا رہے ہیں, چلا رہے ہیں. عرض کیا ابا جان مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا, کئی حکم خدا بندی میں کوتاہی نہ ہو جائے. آپ زور سے چھری چلائے اور میرے بیٹے میں تو پورا زور لگا رہا ہوں. ابا جان مجھے تو بالکل پتا تک نہیں, چھری تو اپنا کام نہیں کرتی, اور کرے کیسے, چھری بھی خدا کی مخلوق ہے. آواز آئی چھری اوپر خلیل اللہ, نیچے ذبیح اللہ. خبردار اگر ایک بال کا رونگٹا بھی کاٹا تو چھری کہنا مان گئی, مسلمان نہیں کہنا مانتا. مسلمان کو جو حکم ملا کوئی کسی کو نہ مارے, کوئی کسی کو قتل نہ کرے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا تو کام نہیں بنتا جب تک دو چار کو ٹھکانے نہ لگائے. اسماعیل علیہ السلام
अलैहिस्सलाम बोल उठे, अब्बा जान क्या बात है? बेटा अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो अपनी तरफ से बड़ा जोर लगा रहा हूँ। अब्बा जान जरा ठहरो, अल्लाह मियाँ को ये बात मंजूर नहीं कि मेरी और आपकी निगाहें न मिले, कुर्बानी यूं दी जाए। अब आप ऐसा करें, आप आंखों की पट्टी खोले, मुझे सीधा लिटाए, बाप बेटे की निगाहें भी मिले और छुरी भी चले। इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीधा करके लिटा लिया गया, आंखों से पट्टी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खोल दी, अब छुरी चलाने लगे। अब्बा जान मुझे तो अब भी पता नहीं चलता। बेटा मैं तो अपनी तरफ से चला रहा हूँ, ना मालूम क्या बात है, और तेज करो, और तेज की, नहीं चलती, नहीं चलती। अब्बा जान आप ऐसा करें, छुरी की नोक मेरे गले पे रखकर नबूवत का सारा बदन डाल। नारे तकबीर। अब नीचे भी नबी है, ऊपर भी नबी है, और आवाज आई, छुरी जो तेरे नीचे है सिर्फ इसको ना देख, इसकी पुष्ट से तो मैंने इमामुल अंबिया को लाना है, मैं तो उन्हें ला रहा हूँ। उलमा लिखते हैं कि छुरी न नीचे गई न ऊपर गई, थोड़ा सा रास्ता लकड़ी के दस्ते में मिला, उसमें घुस गई, थोड़ा सा रास्ता। और उधर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, खलील कद सद्दक़ता रुया व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जन्नत से दुम्बा आ गया, तुम इसे ज़िबा करो। कद सद्दक़ता रुया, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हमने कबूल कर लिया। हाजरा भी कामयाब, ज़बीहुल्लाह भी कामयाब, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से काबे शरीफ की तामीर की, बैतुल्लाह बनाया। जब बैतुल्लाह पूरा बन चुका, तकमील को पहुंच गया, अब सारा खानदान इकट्ठा हुआ। हमारा खानदान जब इकट्ठा हो तो गौर करते हैं, यही साला फस्तनाबते काहे नहीं गए पिकनिक मनाने वास्ते, ताकि फजर को अखबार आया पे होवे कि सारा खानदान मर गया। साडा खानदान जो इकट्ठा होवेगा तो एहो जी गल मरे सन, आज एहो जी शह चारों जेड़ी कड़ी ना चारी होवे, अंदाजा। और ये खानदान जब इकट्ठा हुआ है, अल्लाह अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, झोली फैला दी, ला ये बैतुल्लाह मैंने तामीर कर दिया, तेरे हुक्म की तामीर की। जो बड़ी उम्र के उम्र रसीदा लोग हो, उनके हक में मेरी दुआ कबूल फरमा। जो इस बैतुल्लाह का दीदार करने, ज़ियारत करने, तवाफ करने आए, मौला करीम उसके सगीरा कबीरा गुनाह को माफ कर दे। सारे खानदान ने आमीन कही। हज़रत सारा उठी और झोली फैला कर दुआ मांगती है, रब्बे कायनात, जो बड़ी उम्र की उम्र रसीदा बूढ़ी औरत तेरे घर का तवाफ करने आए, हज करने आए, उसके हक में मेरी दुआ कबूल फरमा, उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दे। हज़रत हाजरा उठी और दुआ कर रही है, इलाहुल आलमीन, नौजवान औरत जो तेरे घर का तवाफ करने के लिए आए, उसकी और कोई गरज ना हो, उसके हक में मेरी दुआ कबूल फरमा, उसकी सारी खताओं को बख्श दे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उठे, बाकी खानदान ने दुआ मांगी, इलाही जो नौजवान की उम्र में मर्द नौजवान आए, बैतुल्लाह का तवाफ करे, यहाँ पे दीदार के लिए आए, और वो तमाम चीजों से बच बच कर आए, बशर्ते वो शिरक ना करता हो, उसके हक में मेरी दुआ कबूल फरमा, उसकी सारी खताओं को बख्श दे। जब सारे खानदान ने दुआ मांगी उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, मेरे महबूब आप दुरूद शरीफ जो सहाबा किराम को सिखाए, इस खानदान का उसमें जिक्र करो, ताकि इनकी दुआओं का उनको बदला मिलता है। तुम न थे, तुम आलम अरवाह में थे, तुम मौजूद न थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान ने तुम्हारे लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों ने औरतों के लिए, जवान औरत ने जवान औरत के लिए, जवान मर्द ने जवान मर्दों के लिए, बूढ़े इब्राहिम ने बूढ़ों के लिए, जब इन्होंने तुम्हारे लिए दुआ की है, तो अब तुम्हें भी चाहिए, कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, यूं कहकर हर नमाज में खलील की औलाद और खानदान का जिक्र किया। नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम और एहसान होता है उस आदमी पे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए, अल्लाह पाक के बनवाए हुए, फरमाया दुनिया में सबसे पहला घर बैतुल्लाह का भी। हाजी हजरात जानते हैं, यहाँ से सफर करते हैं, वहां जद्दे जाकर उतर जाते हैं, रास्ते में परेशानी, बीमारी, कई एक तकलीफें आ जाती है,
कसम देकर आप किसी हाजी से पूछे, जैसे हरमे मोहतरम में कदम रखा नहीं और सारे गम गलत हुए नहीं, बैतुल्लाह पे निगाह पड़ी नहीं और सारे दुख दर्द दूर हुए नहीं, फौरन तमाम चीजें भूल जाता है। और हदीस में आता है कि 500 साल की इबादत एक तरफ और बैतुल्लाह को एक सेकंड के लिए तकना एक तरफ, सिर्फ देखना, सिर्फ देखना। 500 साल की इबादत से ज्यादा का सवाब मिलता है एक निगाह बैतुल्लाह पे डालने की वजह से। और अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी करीमी फरमाई, हरमे मोहतरम में पहुंच गए, वहां पे पहुंचे, बैतुल्लाह का तवाफ करना शुरू कर दिया, अपने लिए दुआ मांग रहा था, अल्लाहुम्मा फ़िरली, अल्लाहुम्मा फ़िरली, अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़ुनूब, इलाही मेरे गुनाहों को बख्श दे, या अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे। रब्बे करीम का दरियाए करम जोश में आया और आवाज आई, हाजी जी, हाजी साहब, आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, ये छोटे मोटे शहंशाह का दरबार नहीं, ये तो मालिक कायनात का दरबार है, सिर्फ अपना पेट क्यों पीट रहे हो, सिर्फ अपने लिए सवाल क्यों करते हो, आखिर तेरी औलाद भी तो है जिसने खुशी खुशी अब्बा अम्मा का रुखसत किया है और उन्होंने तैयारी करके भेजा है, मेरा दरबार हो और दरियाए करम जोश में हो, सिर्फ अपने लिए क्यों मांगते हो, बल्कि यूं कहो, रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, इलाही मुझे भी और मेरी औलाद को भी पक्का नमाजी बना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, इलाही मेरी दुआओं को मकबूल फरमा। उधर से आवाज आती है, हाजी साहब बैतुल्लाह का तवाफ करने वाले, आज मेरा दरियाए करम बह रहा है, आज दरियाए रहमत जोश में है, औलाद के लिए भी तूने मांग लिया, अपने लिए भी सवाल कर लिया, और कभी तेरे माँ बाप भी तो थे, आज अगर से तुझे याद नहीं, मैं कैसे भुला दूं, मेरी तो वो भी मखलूक थी। आज तू माँ को भूल गया, आज तू बाप को भूला हुआ है, मेरा दरबार हो, तेरी झोली हो, दरियाए रहमत बह रहा हो, आज उनके लिए मग़फ़िरत का सवाल कर। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया, इलाही मेरे माँ बाप को भी माफ कर दे। उधर से आवाज आती है, अपने लिए भी मांग लिया, अपनी औलाद के लिए भी मांग लिया, अपने माँ बाप के लिए भी सवाल कर दिया। तेरे मोहल्ले में, तेरी गली में, तेरे रिश्तेदारों में कितने ऐसे लोग हैं तड़प रहे हैं पर पहुंच ना सके, तमन्ना बड़ी, आरज़ू बड़ी, हर वक्त ये कहते हैं, इलाही कोई मौका मिले तो मैं दरबार खुदाबंदी में जाकर अपनी माजरत करूं, अपने गुनाहों का इकरार करके माफी चाहूं। आज मेरा दरियाए करम जोश में है, एक दो खानदान का क्यों नाम लेता है, बल्कि साफ तौर पर यूं कह दे, वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, इलाही सारे जान के मोमिनों को, ईमानदारों को माफ कर दे, क़यामत के हिसाबों किताब से सबको आसान कर दे, सबके लिए सवाल कर। सुभान अल्लाह, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, हजर अस्वद को बोसा दे रहा है, गिलाफ काबा पकड़ पकड़ के दुआएं मांग रहा है। हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सरकार मदीना को देखा, आपने अपना पैराहन मुबारक, कुर्ता मुबारक ऊपर को उठा दिया और शिकम मुबारक नंगा करके मकाम मुल्तजिम से चिमटा दिया और रो रो करके दुआएं मांग रहे हैं। उमर फारूक ने देखा, हुजूर फरमाते हैं, ऐ उमर फारूक, ये दरबार इलाही है, ये वो मकाम मुल्तजिम है जहाँ पे इसको लिपट कर मौला की दहलीज से लिपट कर दुआ मांगो। हदीस में है, जिसने मेरी चौखट को पकड़ कर मांगा, मैं समझता हूँ मेरा दरबार में झुक कर के मांग लिया। दूसरा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।